Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic students, first we will revise our previous one. Our previous topic was salient feature of 1973 Constitution. In this topic we discussed that about the bicameral legislature, fundamental rights, constitutional amendments, independent judiciary, direct election and about national language. What is bicameral legislature? हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको क्लियर होगा. Bicameral legislature mean first legislation mean कानून बनाना. इट्स मीन दैट मुल्क में जो कानून बनाने का इंस्टीट्यूशन है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है उसके दो हाउसेस होंगे. फर्स्ट इज़ कॉल्ड अपर हाउस एंड सेकंड इज़ कॉल्ड लोअर हाउस. अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है एंड लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है. दो हाउसेस, दो चैम्बर्स क्यों बनाए गए पार्लियामेंट में? बिकॉज फर्स्ट जो सेनेट है उसमें सारे जो प्रोविंसेस हैं उनको इक्वलिटी की बुनियाद पर नुमाइंदगी हासिल है. फॉर एग्जांपल देयर आर 104 सीट्स इन सेनेट और सारी जो प्रोविंसेस है 4 प्रोविंसेस पंजाब, सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान, इनको इक्वलिटी की बुनियाद पर इक्वल सीट्स हासिल है, इक्वल नुमाइंदगी हासिल है. इसके अलावा नेशनल असम्बली में सारे सूबों को, सारे जो प्रोविंसेस हैं उनको पॉपुलेशन की बुनियाद पर नुमाइंदगी हासिल है. अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेशनल असम्बली में पंजाब की सीट ज़्यादा है. उसके बाद सिंध की पॉपुलेशन है, फिर KPK की है, तो पॉपुलेशन की बुनियाद पर नेशनल असम्बली में सारे सूबों को सीट्स हासिल हैं. जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें इक्वलिटी की बुनियाद पर सीट्स हासिल है एंड जो लोअर हाउस है नेशनल असम्बली उसमें पॉपुलेशन की बुनियाद पर. जो रूल्स रेगुलेशन, जो कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट से ही पास होते हैं, पहले सेनेट से, फिर नेशनल असम्बली से, उसके बाद वो कानून बनता है. दिस इज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, लाइफ, राइट ऑफ एजुकेशन, right of move from one place to another, these are called fundamental rights of people. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को इंश्योर किया गया कि फंडामेंटल राइट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स मीन दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अबॉलिश नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें तब्दीली की जा सकती है. तब्दीली का जो प्रोसेस है वो अच्छा खासा मुश्किल है. अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रपोज़ल है वो पहले सेनेट में प्रेजेंट किया जाएगा. जब वो प्रपोज़ल 2/3 मेजॉरिटी के साथ सेनेट से पास होगा तो उसको नेशनल असम्बली में प्रेजेंट किया जाएगा. देन अगर वो नेशनल असम्बली से पास हुआ उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेजेंट किया जाएगा, देन प्रेसिडेंट के पास. अगर इस प्रोसेस में किसी एक भी जगह पर वो रिजेक्ट हुआ तो वो प्रपोज़ल पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा. तो दैट्स वाई जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रिजिड है. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी जो भी फैसले करेगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उस पर किसी का ज़ोर नहीं होगा, ना ही प्राइम मिनिस्टर का और ना ही प्रेसिडेंट का. वो तमाम फैसले इंडिपेंडेंटली करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को यकीनी बनाया गया. नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन. मुल्क में डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएंगे. अवाम बराह रास्त खुद अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट करेंगे. इनडायरेक्ट इलेक्शन में अवाम खुद अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि इनके और नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे होते हैं जो अवाम के बिहाफ पर नुमाइंदे को, वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में. तो डायरेक्ट इलेक्शन में अवाम बराह रास्त खुद वोटिंग के ज़रिए अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट करेंगे. नेशनल लैंग्वेज, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं पंजाबी, सराइकी, पश्तो, इन सब को रीजनल लैंग्वेज करार दिया गया. Students, this is all about our previous topic, salient feature of 1973 Constitution. Our new topic is basic principles of state policy.
In this topic we will discuss about the basic principles of our state policy. What are the basic principles? Basic principles are life according to Islam, printing of Quran, rules regarding zakat etc., promote education, equal rights for women, protections of minority rights, good relation with neighboring countries. First is life according to Islam. کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا، اس میں اس بات کو انشور کیا گیا کہ ہر مسلم کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار سکے، اور ایسے ایگریمنٹ بنائے جائیں گے جس سے قرآن کی تعلیم کو آسانی سے حاصل کیا جا سکے اور حدیث کی تعلیم کو بھی آسانی سے حاصل کیا جا سکے. فار ایگزامپل ملک میں مدرسے بنائے جائیں جہاں لوگ بآسانی قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر سکیں. تو ہمارے ملک میں مدرسے ہیں جس میں لوگ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر قرآن کی تعلیم دکھائی جائے، قرآن پڑھایا جائے. اس کے علاوہ احادیث کو سمجھایا جائے ٹیلی ویژن کو، تو عوام بآسانی قرآن کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرنٹنگ آف قرآن کی جو پرنٹنگ کی جاتی ہے وہ وداؤٹ اینی ایرر کی جائے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، بٹ اٹ از آلسو دا رسپانسبلٹی آف آور اسٹیٹ کہ وہ قرآن کی پرنٹنگ کو وداؤٹ اینی ایررز کروائے، کریکٹ پرنٹنگ کروائے قرآن کی، اور قرآن کی تعلیم کو کمپلسری قرار دے ملک میں، اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور احادیث کی تعلیم حاصل کریں. نیکسٹ از رولز ریگارڈنگ زکوٰۃ. رولز بنائے گئے زکوٰۃ کے لحاظ سے کہ جو امیر لوگ ہیں، ریچ پیپل، دے ول پے زکوٰۃ ٹو دا پور پیپل. وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ غریب لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پروموٹ ایجوکیشن کو انشور کیا گیا کہ ایجوکیشن ول بی پرووائڈیڈ ایکولی ٹو مین اینڈ وومین بوتھ. دونوں کو ایجوکیشن ایکولی پرووائڈ کی جائے گی. ایکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ایجوکیشن کا بھی وعدہ کیا گیا کہ ایجوکیشن ول پرووائڈ فریلی ٹو دا سٹیزنز، تاکہ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکے، جو غریب لوگ ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے. نیکسٹ از ایکول رائٹس فار وومین. جو وومنس ہیں ان کو بھی ایکول رائٹس مین کی طرح حاصل ہیں. دے کین ڈو اے جاب. اس کے علاوہ وہ ہر ایک شعبے میں حصہ لے سکتی ہیں آدمیوں کی طرح. ان کو ایکول رائٹس دیے گئے. پروٹیکشن آف مائنورٹی رائٹس. ہمارے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں، مائنورٹی کا تو مطلب ہوتا ہے تعداد میں کم. تو جو ہمارے ملک میں مائنورٹیز ہیں، دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل سکھ ہیں، ہندوز ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہوگی. گڈ ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز. جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، جیسے چائنا ہمارا دوست ملک ہے، انڈیا، ایران وغیرہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، ان کی ہیلپ کرنا. اس کے علاوہ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا. یہ بیسک پرنسپل ہے. ہماری جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کی بیسک پرنسپلز ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ان پرنسپل کو یقینی بنایا گیا کہ یہ اقدامات کیے جائیں گے، ملک میں ایسا نظام ہوگا. اسٹوڈنٹس، دس از آل اباؤٹ دا بیسک پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی. ہم ایک دفعہ یہ ریڈ کر لیتے ہیں. لیٹس ریڈ اٹ. Basic principles of state policy of 1973 Constitution are as under. State should take steps to enable the Muslims of Pakistan to adopt Islamic way of life individually and collectively. Such steps should be taken that they could understand Quran and Sunnah and act upon it. تاکہ وہ قرآن اور سنہ کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں.
teaching of Quran will be compulsory and the government will make proper arrangements to ensure correct and error-free printing of Holy Quran. गवर्नमेंट इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऐसे अरेंजमेंट्स करे जिसके ज़रिए कुरान में कोई गलती ना हो और बग़ैर एरर के प्रिंटिंग की जा सके. थर्ड इज़ इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. द गवर्नमेंट विल मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ज़कात एंड औकाफ. द गवर्नमेंट विल मेक steps should be taken to discourage regional, tribal and provincial prejudices to promote educational and economic interest of backward people. इसका मतलब है कि रीजनल, ट्राइबल एंड प्रोविजनल जो तासुब है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा. जो रीजनल डिफरेंसेस हैं पख्तून और पंजाबी के दरमियान, सिंधी और बलूची के दरमियान के, उसको ख़त्म किया जाएगा और लोगों को एजुकेशन फराहम की जाएगी. और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं और जो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा. Steps should be taken to ensure full participation of women in national life and protect the family system in the country. इसके अलावा वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए लाइक मैन, कि वो कोई भी फैसला ले सकती है रिगार्डिंग देयर लाइफ, रिगार्डिंग देयर फैमिली. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ विल बी प्रोटेक्टेड. स्टेट शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन टू ऑल इक्वली. सबको इक्वली हायर एजुकेशन भी फराहम की जाएगी. स्टेट शैल secure the well-being of the people by raising their standard of living and preventing the accumulation of wealth and means of production in the hands of specific people. दौलत को, जो दौलत है, जो वेल्थ है मुल्क की, उसे एक ही हाथ में नहीं रहने दिया जाएगा. हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएगी कि वो अच्छी से अच्छी जॉब हासिल करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें. The state should discourage discrimination with respect of religion, race and gender among the citizens and look after the needy people. और ये भी इंश्योर किया गया कि जो डिफरेंसेस, स्टेट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रखेगी रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग रेस एंड रिगार्डिंग जेंडर. ठीक है, कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होंगी. The government should take steps to establish friendly relation with Muslim countries to promote Islamic solidarity. अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे और इसके साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे. This is all about our new topic, students. I hope all the things are clear to you. Have a nice day, students. Allah Hafiz.